آج ہم آپ کو ناگپور کے اس شہنشاہ کی داستان سنانے جا رہے ہیں جسے دنیا نے پاگل سمجھ کر لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، پاگل خانے میں رکھ دیا گیا۔ لیکن دنیا یہ نہیں جانتی تھی انہوں نے جس ہستی کو بند کیا ہے وہ جسم سے تو قید ہے لیکن روح سے پوری کائنات کا سفر کر رہے ہیں۔ وہ ولی جن کے دربار میں جنات بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں اور وہ ولی جن کے آگے وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہندوستان میں 19ویں اور 20ویں صدی کے مشہور ترین اولیاء اکرام میں کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مکمل حالات، واقعات اور کرامات کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان تاج النشاء تاجی حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چلہ شریف بھلائی چھتیس گڑھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارا چینل تاج دربار تاج النشاء تاجی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہماری تمام اسلامک ہسٹری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حضور سید بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 27 جنوری 1861 عیسوی بمطابق 15 رجب کو ناگپور سے 15 کلومیٹر دور کامٹھی شہر میں محلہ گورا بازار میں ہوئی۔ ان دنوں کامٹھی میں انگریز فوج کی چھاونی ہوا کرتی تھی۔ آپ کے والد سید بدر الدین فوج میں صوبیدار تھے۔ پیدائش کے وقت عام طور پر بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں مگر بابا صاحب پیدائش کے بعد بھی خاموش رہے۔ وہاں موجود عورتوں نے سمجھا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، چنانچہ ان کو رلانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کی گئی۔ ان کی پیشانی اور رانوں پر داغ دیے گئے، تب آپ تھوڑا سو روئے اور پھر چپ ہو گئے، پھر یہ داغ آپ کے جسم مبارک پر آخر تک رہا۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب امام حسن اصغری علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ امام حسن اصغری رحمۃ اللہ علیہ کو پوتے سید عبداللہ عرب سے آ کر مدراس میں مقیم ہو گئے، پھر آپ کی اولاد مدراس کے ارد گرد میں پھیل گئے۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء کے آبا و اجداد کولار میں بس گئے۔ آپ ہی کے خاندان کی وجہ سے یہ علاقہ کولار شریف کہلایا۔ اس خاندان میں کئی بزرگ ولی کامل تھے۔ آپ کے والد بزرگوار ملازمت کے سلسلے میں کامٹھی میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کریمہ بھی صاحبہ مدراسی پلٹن کے صوبیدار شیخ میراثی صاحب کی شہزادی تھی۔ مشہور ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی اپنی پیدائش کے وقت نہیں روئی تھی۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ کی عمر جب 1 سال کی تھی تب والد کا انتقال ہو گیا اور پھر 9 سال کی عمر میں بھی والدہ ماجدہ کے سائے سے آپ محروم ہو گئے۔ آپ کی پرورش آپ کے نانی صاحبہ نے کی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو شیخ صدیقی بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ کے نانا شیخ تھے۔ کی تعلیم کامٹھی میں مدرسے میں ہوئی۔ 15 سال کی عمر تک آپ نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی تعلیم حاصل کی۔ طالب علم کے زمانے میں ایک دن ان کے مدرسے میں ایک کامل بزرگ صوفی عبداللہ شاہ تشریف لائے۔ آپ نے بابا صاحب کو دیکھ کر فرمایا، تو اسے کیا پڑھاتا ہے؟ یہ تو ازل سے ہی پڑھا لکھا ہے۔ اس واقعے نے حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا رخ موڑ دیا۔ مدرسے کے استاد حضرت عبداللہ صاحب سے واقف تھے اور انہیں صاحب کشف کی حیثیت سے جانتے تھے۔ شاہ صاحب دھیرے دھیرے بابا تاج الدین اولیاء کے پاس آئے اور اپنی جھولی میں سے ایک چھوارا نکالا، آدھا خود کھائے اور آدھا بابا صاحب کو دے دیے۔ بابا صاحب نے بھی بے جھجک بچا ہوا چھوارا کھا لیا۔ تب شاہ صاحب نے انہیں سبق دیا، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو اور قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرو کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں۔ چھوارا کھاتے ہی بابا جان کی حالت بدل گئی اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلنا جاری ہو گیا۔ 3 دنوں تک آپ کا یہی حال رہا۔ کیفیت طاری ہو گئی اور دنیا کی بے سوادی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے بعد بابا جان نے دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا بند کر دیا اور اپنا زیادہ وقت پڑھنے اور فکر کرنے میں گزارنے لگے۔ عربی، فارسی اور صوفیوں کا کلاموں میں سے مولانا رومی اور حافظ شیرازی کے اشعار اکثر زبان پر رہنے لگے۔ اس طرح آپ پڑھنے اور ظاہری علوم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ پھر 1879 عیسوی میں
कन्हान नदी में पानी बढ़ जाने से कामठी में सैलाब आ गया और कामठी में आधी आबादी तबाही की चपेट में आ गई। बहुत से मकान बह गए, जिसमें बाबा जान के नाना साहब का मकान भी शामिल था। इसलिए बाबा जान के मामू जान अब्दुल रहमान साहब को मुलाजमत करनी पड़ी। उस वक्त बाबा जान की उम्र महज 18 साल थी। उनके मामू जान ने बाबा जान को फौज में भर्ती होने की सलाह दी, मगर नानी की मोहब्बत की वजह से आप फौज में जाते जाते रुक गए। फिर आप मजीद 2 साल तक मुलाजमत से दूर रहे, लेकिन आपकी उम्र 20 साल होने के बाद फिर आप फौज में भर्ती हो गए। आपका ऊंचा कद, मजबूत जिस्म, उम्दा सेहत फौज में भर्ती होने के लिए बेहतरीन साबित हुआ। बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह नागपुर के रेजिमेंट 13 में सिपाही के तौर पर भर्ती किए गए। सन 1884 ईस्वी में आपकी रेजिमेंट सागर के लिए रवाना हुई और काफ़ी अरसे तक यही क़याम रहा। फौज के साथ बाबा साहब ने कई मीलों का सफ़र तय किया। फ्रांस के दौरे के बाद बाबा जान की रेजिमेंट ने हैदराबाद में डेरा डाल लिया। यहाँ एक अमीरी अफसर मिस्टर बैलेंस को बाबा जान ने कुरान शरीफ की तिलावत सिखाई और तालीम दी। एक और अंग्रेज अफसर विलियम ने भी बाबा जान से रूहानी तालीम हासिल की। बाद में वो कोलकाता चले गए और बाकी ज़िंदगी एक कब्रिस्तान में गुजार दी। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस कदर नमाज के पाबंद थे कि नमाज के लिए किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते थे। फौज की मुलाजमत के दौरान भी बाबा जान नमाज और रियाजत में पाबंदी रखते थे और इसमें कभी नागा नहीं होने देते। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़्मो ज़ब्त था। अपने फौज के कामों से फारिग होकर बाबा जान हज़रत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चले जाते और रातों को मुजाहिदा करते रहते। अक्सर रात को आप वहीं रुक जाते थे और सारी रात रियाजत में मशगूल रहते। आपकी नानी साहिबा को जब यह खबर मिली तो आपकी नानी जान बहुत परेशान हुई, कहीं मेरा नवासा गलत सोबत में बिगड़ तो नहीं गया। इसलिए नानी जान ने एक रात आपका पीछा करती करती हज़रत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक पहुंच गई और फिर बाबा जान को इबादत और रियाजत में देखकर वापस घर आ गई और अपने नवासे को बहुत सी दुआएं दी। जब हुजूर सुबह के वक्त दरगाह से वापस हुए तो नानी साहिबा ने नाश्ते के लिए बैठने को कहा। बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों हाथों में पत्थर पकड़ कर रखे थे और अपने हाथों के पत्थर नानी साहिबा को दिखाते हुए फरमाया कि नानी जान, ये तो मैं लड्डू और पेड़े खाता हूँ, आप मेरे नाश्ते की फिक्र ना किया करें। रफ्ता रफ्ता आप यह जज्ब तारी होने लगा और फिर मुलाजमत से दिल भर गया। फिर एक दिन आप अपने अफसर के पास पहुंच गए और मुलाजमत छोड़ने की बात कहने लगे। अफसर ने बाबा जान से कहा कि आपकी तरक्की होने वाली है, ऐसे में मुलाजमत छोड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। इस बात पर बाबा जान अफसर से फरमाने लगे, मेरी जो तरक्की होने वाली थी वो तो मुझे मिल गई, फिर आप किस तरक्की की बात कर रहे हो। इतना कहकर अपने वर्दी उतार कर रख दी और फौजी अहाते से बाहर निकल आए। उस वक्त आपके जिस्म मुबारक पर टाट का जुब्बा था। फौजी अफसरों ने ये समझा कि आप पागल हो गए हैं। फिर सभी अफसरों ने सभी को खबर कर दी। आपके मामू के ससुर ज़हूर बेग उसी पलटन में थे। उन्होंने फौरन आपकी नानी को इत्तला किया। ये खबर सुनते ही नानी जान फौरन चली आई। नानी जान ने अपने नवासे को जिस हालत में देखा उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। बाबा जान अपने तन बदन का होश भुलाए सागर की गली कूचे की खाक छानते जा रहे थे। उन्हें ना तो कपड़ों का होश था और ना ही अपने खाने का ख्याल। बस घूमते ही घूमते जा रहे थे, जैसे उन्हें किसी चीज़ की तलाश हो। कभी किसी जंगल की तरफ मुड़ जाते तो कभी किसी भी दरख्त के नीचे घंटों घंटों मुराकबे में बैठे रहते। आपकी हालत देखकर नानी जान ने सोचा कि ये पूरी तरह से पागल हो गए हैं और फिर आपको वापस कामठी लेकर आ गई। ये 1887 ईस्वी की बात है जो बाबा जान के पागल होने का वहम नानी जान के दिल में घर कर चुका था। अब वो डॉक्टरों और हकीमों से बाबा जान का इलाज करवाने लगी, लेकिन सब इलाज नाकाम रहे और मर्ज बढ़ता चला गया।
तावीज़ गंडे भी भला उस आशिक का क्या इलाज करते जिन्होंने ये मर्ज खुद ही पसंद फरमाया था। अब वो मामूली इंसान नहीं रहे थे जिस पर दवाओं और दुआओं का कोई भी असर होता। अब बाबा जान पूरी तरह से मजज़ूब हो चुके थे, जिन्हें दुनिया से कोई सरोकार नहीं था, बस अल्लाह ही अल्लाह होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसी तरह बाबा जान भूखे प्यासे धूप में घंटों घंटे खड़े रहते। इस राज से नावाकिफ लोग उन्हें पागल समझते थे। इसी बीच बाबा जान के नानी जान का इंतकाल हो गया। अब बाबा जान की जिम्मेदारी उनके मामू जान पर आ गई, जो कि महकमे में मुलाजिमत में थे और चांदा के जंगलों में तैनात रहते थे। वो कामठी आकर बाबा जान को अपने साथ चांदा के जंगलों में ले गए। जादू टोना करने वालों की वह बहुत ज़्यादा तादाद हुआ करती थी। बाबा जान के मामू जान ने उन जादूगरों से भी बाबा का इलाज करवाना चाहा, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रही। बाबा ताजुद्दीन औलिया का मर्ज तो लाइलाज था, भला उनका इलाज कौन कर सकता था। सच्चे आशिक के हाल का इलाज तो महबूब का दीदार ही हुआ करता है। फिर बाबा जान चांदा के जंगलों में बेसुध घूमने लगे। उनकी ये हालत देखकर बाबा जान के मामू उन्हें वापस कामठी छोड़कर चले गए। अब शहर कामठी में कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं रहा, इसलिए बाबा जान सड़कों पर आज़ाद घूमते रहते। कभी किसी पुल के नीचे तो कभी किसी खंडर में दिखते थे। कई कई दिनों तक खाना भी नहीं खाते, और कभी कोई कुछ खाने के लिए दे देता तो उसे भी किसी कुत्ते या जानवर को खिला देते। आपके तन पर कोई कपड़ा न था। इसी हालत में तकरीबन 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में आपसे बहुत सी करामत जाहिर हुई। फिर लोगों में ये यकीन बैठ गया कि बाबा जान कोई आम शख्स नहीं, बल्कि कोई अल्लाह के कामिल औलिया है। एक दिन आप बाजार से गुजर रहे थे कि रास्ते में एक सुनार का घर दिखा। बाबा जान की नज़र उस पर पड़ी तो बाबा जान ने उस सुनार से कहा कि अपना घर खाली कर दे। सुनार आपका अकीदतमंद था। उसने बाबा जान का हुक्म की तामीर की और घर फौरन खाली कर दिया। उसी रात मकान में आग लग गई और मकान जलकर राख हो गया। दूसरे दिन जब सुनार ने अपने मकान की हालत देखी तो उसकी रूह कांप गई और वो बाबा जान को याद करके बेसाख्ता रोने लगा और बाबा जान के ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वो बाबा जान के पास पहुंचा और उनके कदमों में गिर गया। अब सैकड़ों अकीदतमंद बाबा जान के पास पहुंचने लगे। लोगों का हुजूम बढ़ता चला गया। भीड़ हमेशा बाबा हुजूर को घेरे रहती थी, जिसमें बाबा जान अब भीड़ से दूर होना चाहते थे। अब कामठी में आपके पास कोई गोशे तन्हाई नहीं बची थी। अब आपकी इबादत और रियाजत में भी खलल पड़ने लगी। अब आपको तन्हाई की ज़रूरत थी, इसलिए आपने एक तरकीब की। आप कहने लगे कि अब हमें पागल खाने जाना है। फिर दूसरे दिन ही आप लेडीज़ क्लब, जहां पर अंग्रेज़ औरतें टेनिस खेल रही थी, वहां आप बिना कपड़ों के जाकर खड़े हो गए। फिर उन औरतों ने पुलिस को बुलाकर बाबा जान को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने बाबा जान को पागल खाने भेज दिया। आप खुश हो गए, फरमाने लगे, ओ जी, हम पागल खाने जाएंगे। इस तरह एक अल्लाह का मकबूल बंदा, एक वली कामिल पागल बनकर पागल खाने पहुँच गया। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 31 साल थी। इस तरह ये वाक़िया 1892 में पेश आया। पागल खाने की रजिस्टर में आपकी उम्र 30 साल 5 महीने 7 दिन दर्ज है। वो तारीख 27 अगस्त 1892 ईस्वी दिन जुमेरात था। हालत जज्ब भी एक तरह का पागलपन है। दुनिया वाले हमेशा से अल्लाह वालों को पागल ही समझते आए हैं। हालांकि वो लोग अल्लाह के इश्क में अपने आप से भी गाफिल हो जाते हैं। पागल खाने में आपको तन्हाई मैसर थी और आप ज़्यादातर इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे। इस तरह 16 साल आपने पागल खाने में गुजार दिए। इन 16 सालों के दौरान बहुत सी करामातें जाहिर हुई। ज़िक्र इलाही के सिलसिले में ये वाक़ियात काबिले ज़िक्र थे, ताकि नाज़रीन अंदाज़ा कर सके कि बाबा हुज़ूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो आला मदारिज़े विलायत हासिल हुए हैं और जो ख़वारिक़े आदत और बेशुमार करामतें आपसे ज़हूर हुए, उसका पस मंज़र क्या था। वह चीज़
جس نے آپ کو آسمان ولایت پر آفتاب نصف النہار کی طرف چمکایا کیا تھی؟ خوب اچھی طرح یاد رکھیے اور یقین کیجیے کہ وہ حقیقت ہے جس میں کسی شک یا شبہ کی گنجائش نہیں کہ وہ ہر چیز صرف ذکر الہی تھا، ذکر میں اخلاص تھا اور ایک اللہ کے ولی کا قرب تھا۔ حضرت داؤد مکی چشتی صابری رضی اللہ عنہ کا مزار پر انور اور اللہ کا ذکر، ان کا نتیجہ دنیا کے بے شمار لوگوں نے دیکھا۔ تاج الاولیاء، تاج الملت والدین، شہنشاہ ہفت اقلیم سید محمد بابا تاج الدین ناگپوری، بانی اسلام، پیغمبر اسلام کے صداقت کے علم بردار بن کر دنیا میں حاضر ہوئے۔ لاکھوں غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی آپ کی بدولت اسلام کی حقانیت کے قائل ہوئے۔ مادی ترقی کے اس دور میں جب کہ روحانیت کا انکار وبا کی طرح پھیل رہا تھا، معجزات و کرامتوں کو اساطیر اولین سمجھا جانے لگا تھا، دربار تاج الاولیاء میں حاضر ہونے والی بے شمار مخلوق نے کن فیکون کی تجلیوں کا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے کیا اور دیکھا کہ خدا ان لبوں سے کہہ رہا ہے، یہاں دریائے وحدت بہہ رہا ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل تاج دربار تاج النشا تاجی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کس شہر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔